नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलत जाणीनवा दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गुड़ा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर। आज प्रथम खबर 5 दिन राज्य में प्रबल वर्षा ओडिशा रे जारी रही वर्षा आसंता 5 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा संभावना रही। लघुचाप प्रभाव में घड़घड़ी सह प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना नहीं पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दी। आज सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और संबलपुर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर। आज मत्स्यजीवी मानू समुद्र जावाक बारण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर विपद संकेत उपर सुवर्णरेखा जलस्तर 30 गाँ जलमग्न लगातार जारी रही वर्षा जो उत्तर ओडिशा उबुटू होउछि। खास करी बालेश्वर और मयूरभंज में बन्या स्थिति गंभीर हो पड़ी फल हजार हजार लोक प्रभावित होता बेले अनेक गाँ बाह्य जगत विच्छिन्न होती। सुवर्णरेखा नदी बालेश्वर जिलार राजघाट में विपद संकेत अतिक्रमण कर मंगलवार सकाल जलस्तर विपद संकेत ठारू बहु पर 10.83 छुई। सूचना अनुसार बालेश्वर भोगराई ब्लॉकर किछि अंश जलमग्न होती जहाँफल 15टी पंचायतर 30 रु अधिक ग्राम को प्रभावित कर सूचना मिली। परवर्ती खबर 5 देश 8 दिन सबुठारु लंबा राजनैतिक यात्रा रे बाहरिबे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 दिनिया कूटनैतिक यात्रा रे बाहरिबे। ए गस्त बेले से 5 देश यात्रा करिबे। पीएम मोदी को ए गस्त आज ठारू 10 जुलाई पर्यंत चलिबो। गत 10 वर्ष पर यह प्रधानमंत्री मोदी को सबुठारु लंबा राजनैतिक यात्रा होगा जाउछि। ए आरंभ घाना रो हेबो जेउतिरे दक्षिण अमेरिका कार्बियन और आफ्रिका देश उपर फोकस रही बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रकाश पाइला +3 तृतीय पर्याय कट लिस्ट सबुथ आगे रेवेन्सा। आज युक्त 3 नाम लेखा तृतीय पर्याय कट लिस्ट प्रकाश पाई सबुठारु अधिक कट मार्क सहित रेवेन्सा विश्वविद्यालय आगे रही। प्रथम पर्याय मोट 1,75,722 छात्र छात्री मनोनीत होती। यह तालिकार विज्ञान वाणिज्य और कला समस्त 3टी वर्ग में रेवेन्सा विश्वविद्यालय आगे रही बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर संजू सैमसन हेबे चेन्नई सुपर किंग अधिनायक। विकेट कीपर बैटर संजू सैमसन को क्रिकेट दुनिया रे अनेक प्रशंसक अच्छा। संजू सैमसन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रे एवं इंडियन प्रीमियर लीग रे मध्य निजर छाप छाड़ी सारी। संजू गत किछि आईपीएल सीजन रे राजस्थान रॉयल्स कैप्टेन करने सह टीम रे अंश देइथिले किंतु आईपीएल 2026 रे एक नूतन दल से खेलिबार आशा कराउछि। चेन्नई सुपर किंग संजू सैमसन को तांको दल में सामिल करिछि। फ्रांचाइज वरिष्ठ अधिकारी निजे ही स्पष्ट करिसेंती संजू चेन्नई परवर्ती अधिनायक हेबे बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर बढ़िला एयर इंडिया अड़ुआ। गत जून 12 तारिख में एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 दुर्घटना रे मृत युक्तराज्य रे रहुतिबा परिवार सदस्य माने एयर इंडिया एवं विमान निर्माता बोइंग विरुद्ध रे युक्तराज्य अदालत रे मामला दायर करिया विचार करुछंती। जातीय गणमाध्यम इंडिया टुडू रे प्रकाश पाइथिबा रिपोर्ट अनुसार ए परिवार माने अधिक क्षतिपूरण दाबी करने चाहते बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर ग्राहकों को आश्वस्ति सस्ता है LPG सिलिंडर दर जानतु नुआ दर पहलू उपभोक्ता आसिला खुशी खबर। दरदाम मिला आश्वस्ति कमिला गैस दर। तैल मार्केटिंग कंपनी 19 केजी LPG सिलिंडर दर कमाई आजठू यह नुआ दर लागू हो। 19 केजी कमर्शियल गैस दर प्राय 60 टंका सस्ता होईछि। घरे सिलिंडर अर्थात 14 किलो LPG सिलिंडर दाम रे कौन परिवर्तन होई नहीं बोली सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଲଘୁଚାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଜୁଲାଇ 6ରୁ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଲଘୁଚାପ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। 14 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ। ଏହାପରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 14-15 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଯେପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଟକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଶ୍ରୀ ମୁର୍ମୁ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଟକ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ଖାଇବାରେ ରିଫାଇନ୍ ଚିନି ବ୍ୟାନ୍, ଲୁଣ ମାତ୍ରା ସୀମିତ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ଯୋଜନା ଓ ଶିଶୁ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବେଶିତ ଖାଦ୍ୟରେ ରିଫାଇନ୍ ଚିନିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 9 ନୁହେଁ 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ବଦଳିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗସ୍ତ। 9 ନୁହେଁ 11 ତାରିଖରେ ଆସିବେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଓ ଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କେସି ବେନୁଗୋପାଳ ଆସିବେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁତ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଅ ସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରାରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ଗତ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରୁ ପୁରୀ ପୁଲିସ ଓ ରୁଚିକ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ 11 ଜଣ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଉଦ୍ଧାର। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ, ବଡ଼ସଂଘ ନିକଟରୁ 6 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଜଣ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ବେପାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପୁରୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଅପରାହ୍ନରେ ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା। ଆଜି ପୁରୀ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେବାୟତଙ୍କ ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗାମୀ ନୀତିକାନ୍ତ ନେଇ କରିବେ ଆଲୋଚନା। ସେହିଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଶରଧାବାଲି ଅଘଟଣ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟରେ ଅଘଟଣ। ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଇ 2 ଯୁବକ ମୃତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟରେ ଅଘଟଣ। ନଈ ପାରି ହେବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ 2 ଯୁବକ। ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା 2 ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। 2 ମୃତକ ନାଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଲବଦୋରା ଏବଂ ସୁକ୍ରି ଫାଟକ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁହେଁ ନିଜର ଚାଷ ଜମିକୁ କାରରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନଈରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳଚକଟା ଘଟଣା। ଆରସିବିକୁ ଦାୟୀ କଲା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିବା ଦଳଚକଟା ଘଟଣାରେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆରସିବିକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଏଭଳି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା ଦଳଚକଟା ପାଇଁ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦାୟୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ନିୟମ, ହଠାତ୍ କିନା ବଢ଼ିଲା ଟ୍ରେନର ଟିକେଟ ଦାମ। ଆଜିଠାରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନର ଏସି ଓ ନନ୍ ଏସି ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ନନ୍ ଏସି ଓ ଏସି ଟିକେଟ ମୂଲ୍ୟ କିଲୋମିଟର ପିଛା ଯଥାକ୍ରମେ 1 ପଇସା ଓ 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି।
500 कि पर्यंत सेकेंड क्लास ट्रेन टिकेटर दाम वृद्धि हेबनी। याठू अधिक बाट यात्रा कले किलोमीटर पिछा अधा पैसा अधिक देवाकू पड़े बोली सूचना मिली। ट्रेन छाड़बार 8 घंटा पूर्व संरक्षित टिकेट चार्ट प्रस्तुत है बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर शरदाबाली दोला चकटा मृतकों परिवार को भेटिले उपमुख्यमंत्री। श्रीक्षेत्र शरदाबाली गत रविवार दिन भोरु दोल चकटा घटना भुवनेश्वर उपकंठ बालीपाटना थाना अठांतर महंता साहिर प्रभात दास मृत्यु नहीं उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा गभीर शोक प्रकाश कर। प्रभाती दास मृत्यु पर आज उपमुख्यमंत्री श्रीमती परिड़ा क्षमा मागिछन्ति। सेहीपरि मृत प्रभाती दास घर पहुंची मर्माहत परिवार को संबर्धना जणाइवा सह अमरात्मा प्रति श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। शव व्यवस्थित पर गाँ श्मशान में अंतिम संस्कार कराई। राज्य सरकार तरफ घोषणा होता अनुकंपमूलक अर्थराशि प्रभाती झील शीशा दास को चेक आकार उपमुख्यमंत्री प्रदान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बादल फटा वर्षा जो प्रलयकारी बन्या भासी जाई 12 निखोज। हिमाचल प्रदेशर मंडी जिला अंतर्गत करसग समेत 4टी अंचल सोमवार विलंबित राति बादल फटा वर्षा जो हठात प्रलयकारी बन्या आसी। बन्या बहु घर द्वार गाड़ी मोटर और दुकान घर भासी जाइए। जड़े व्यक्ति प्राणहानि घटी बेले 12 अधिक लोक बन्या जल भासी जा निखोज रही सूचना मिली। परवर्ती खबर बढ़ला सुना दाम 24 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 98,400 रही। गतकाली 97,260 टଙ୍କା थिला। एथिरे 1,140 टଙ୍କା वृद्धि होछि। सेहीपरि 22 कैरेट 10 ग्राम सुना दाम 90,200 टଙ୍କା रही। गतकाली 99,150 टଙ୍କା थिला। एथिरे 1,050 टଙ୍କା वृद्धि पाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर भक्तों आस्था और विश्वास को धोखा। अरुण स्तंभ स्पर्शरू वंचित श्रद्धालु। ब्रिटिश समय अरुण स्तंभ को लुहाबाड़ घेरी रही है। एवं श्रीमंदिर प्रशासन पक्षर या काढ़ी पितल बारिकेड लगे। अरुण स्तंभर सुरक्षा और दीर्घस्थायी व्यवस्था यह पितल बारिकेड लगाउथिबा कुआउथिबा बेले या स्पर्श करी नपारी श्रद्धालुओं मध्य असंतोष प्रकाश पाई बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर एनकाउंटर 2 माओवादी निहत। बालीगुड़ा थाना अंतर्गत पुराण झीवा संरक्षित जंगल निकट में किछि माओवादी लुचि रही जिला पुलिस सूचना पाई। कंधमाल एसपी निर्देश क्रमे डीबीएफ जवानों एक टीम संपृक्त अंचल में ऑपरेशन आरंभ करते। डीएफए जवान और माओवादी मध्य प्रबल गुली विनिमय होता। माओवादी माने प्रथमे पुलिस उपर को आक्रमण करते। पुलिस पालट जवाब देता। घटनास्थल में दुर्दांत माओ क्याडर मंकू चंदनकर मृत्यु घटता। अन्य माओवादी छत्रभंग देते बोली सूचना मिली। न्यूजटी ये समाप्त। न्यूजटी भल लगी आपण मान अनुरोध निहाती भाव न्यूज गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। आपण स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। धन्यवाद।